Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. You hear talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. Used to whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. 3, 2, 1, and Bungy! Drop. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Coming out and send you to your mama. It's the whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. हेलो एभ्रिवान, मी सन्तोष थापा। म यहाँ बन्जियानमा आएको अल द फ्रम गुल्मी अनि अहिलेलाई एट दि मोमेन्ट प्रिपेयर हुँदैछ। आई एम रियल्ली एक्साइटेड बट नर्भस इज काइन्ड अफ। आई एम रेडी फर दि जम्प। If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइज मैले चाहिँ फाइनल्ली जम्प चाहिँ गरिसकेँ। यो मेरो सेकेन्ड टाइम हो यही ठाउँमा। भने फर्स्ट टाइम हार्ने भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति डर लागेको थियो। बट देन जम्प मास्टरहरूको मोटिभेट इन्स्ट्रक्टरपछि केही डर त हट्दै गयो। तर सोचे जस्तो जम्प राम्रो भयो जस्तो लागेन। जे जस्तो भए पनि फाइनल्ली आई डिड अल जम्प। फर्स्ट जर्कमा डर लागेको थियो, तर आँखा चिम्म भइरहेको थियो तल झर्दा चाहिँ। आँखा खोलिसकेपछि तल हेर्दा म्याजिकल भ्यू थियो। कालीगण्डकी रिभर फ्लो भइरहेको थियो एन्ड आई जस्ट लाइक द्याट। फेरि पनि म अझै स्ट्रङ तरिकाले अझै पनि राम्रो हान्ने प्रयास सहित म फेरि पनि आउने छु। कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला है त गाइज। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Very nice. कस्तो भयो हजुरको बन्जी? सेकेन्ड टाइमको उहाँको कस्तो सेम हो कि फरक लाग्यो अलि? खै अब उस्तै उस्तै है डर त्यस्तै है? कहाँ गर्नुभयो पहिला? गीत सुन्दै हुँदाखेरि है 2 वर्ष 2.5 वर्ष होला। अस्ट्रेलिया